Hello guys, nandito po ako sa Rilok. May nagtitinda po din may tugo, may butuka, may fishball, may kikwik. Yan po si ate, sa ipag po ni ate. Kung gusto niyo po mga yan, dito lang po kayo sa Rilok, pumunta. Sa ipag ni ate po yan. Ayun po, yung mag-ice cream. Nagtataklob. Mag-ice cream po yun. May palamig po din eh. Oh. Mura-mura lang po din eh. May piso, 5 piso. Yan. Piso. Libre, libre daw sabi ni kuya. Oh. Yan po guys. Yan. Sarap po yan. Tinikman ko po ang kanyang masarap. Yan po. Matagal na po yung sukay ko. Yung kanyang Mister.